Eda Onyankopon ase se ode enenso ede ache menumi no. Ene ye da foforo, ene ye afefoforo, ene ye shira foforo ede ma menumi no. Ebi ase de meka no Nyankopon aye niema akese e ma menumi no a esese dane da ede Onyankopon ase dane na yeye ede manitin. Eda Onyankopon ase se onyame ahwe menumi no yenso. Ya nanka yense na yemfata adede fekire bia nanka etise ya nipa ekwa nanka yenka ho eneso onyame ama na dom aso menumi no yenso a esese gina ya na aso na yede Onyankopon asedane na yiye edema no bebre na onyame ayama yen bebre na menumi no yafam nanso Onyankopon ama ye nan ampem obo yeda Onyankopon ase ye bompaye dimafo ne mabankese ene anwumiri so ma yeda wase Yeda wase wonhwe so pa ogie ne wahoɔden awurade wodi adom ma mebɔ mpae da wase biem ama atiefo abrabɔ no wɔn nkwa nyinara awurade na wotwe wusiesie ye na wobɔ ye ho ban efiri ofidisumfo mfidie nyina mu wama wɔ hawo ne amaniye bi anto atiefo woma wasomdwie atu obi biara awurade yegyina so de waseda ema odin sabere egya wasama eba de hye wonsa yeso se awurade bedi hene wakoma ne adwen biara mu adwen tantanta akoma pirimu de odum tumi ne wahoɔden yedeme ewo Yesu Kristo di mo awurade bedi hene watiefo akoma so bedi hene watiefo abrabɔ so befa me mu na awurade wo ma enye nhira befa me mu na awurade wo ma hu kwagye ne ade a esombo a wodi adua omu ne wie a yekase awurade wo na waye yeda wase se wadi hene ma ye ne wo Yesu di mo amen yede asda ema Onyankopɔn bebre se Onyankopɔn aka menumi no wahwe yen so yede Onyankopɔn asedane na yeye enyina ede manidin ene so da foforo se de ebidi kankan ye no ye betie Onyankopɔn asem we ene Onyankopɔn ede bo wiase asem we ene ma menumi no yenya enkwa Bible se wankwati na asem anye bibibiara onyame gina n'anim asem so no bo soro ne asase saa na wo be gina n'anim asem so ede abu wiase enyina aten wo de bebu menumi no aten ene asem no matuni din say the devil has seen the precious thing God has placed in you. Obonofo no ahunu ade bia esombo ewu mu a nani eden edi ekire anase wo pe afiri wonchen. Nyankopon asie ade bia esombo ewu nipa yemu a obonofo nani yeden esa. Wo pe menumi enu agye saa ade no ayeden afiri menumi enu yensem. Na wonofo no betimi agye afiri menumi enu yensem a ejina abrabɔ ne suban a menumi enu ye da na di ewa asase wi so. Ebi mo ma mo kwan ama obonsam agye saa japade no afiri o nsem. Ebi mo so guso ebo saa ade na esombo no eho ban. Menumi enu asem no enkwa awie no ne ye hu kwan a menumi enu befa so ye bebo saa enkwagye no ho ban. Niema esombo a wonyame de adua odasani bia mu no menumi no ye be hu kwan ne sedia esi sombo efa amen yenche hon ye be bie twedasem akọ Romans chapter 5 verse number 8 Paul ngoma otwere koma Romans 4 etire num yi mu nwotwe no Romans chapter 5 verse number 8 Mama yentie Onyankopon asem. Ose na Onyankopon yi ne do a wodo ye no kire. Efiri se yeda so ye nnebonyefo no Kristo ewu ma yen praise God. Ose Onyankopon yi ne do a wode do nipa e kire yen. Ebra menum ye ni yeda so ye nnebonyefo anko Onyame epo yen. Ye ne Onyankopon ayonkofa na eda ye ni Nyankopon ntem ana ayonkofa na eda nipa eni Onyankopon ntem no enam boni nti sa ayonkofa no mu ye de mu breki ye emu titi ye enti na nipa eni ayonkofa biem ewo ye ni Nyankopon ntem na odo eni nipa eni Onyankopon ntem biem Diebe ntia rules ana emra Onyankopon de to ho manipa se enipa enante so na nipa emfa sa kwan ne so no nipa eden epoye nipa ekodi na kono achi nipa enam tumi ene ahopenti no nipa firi sa adomo no ase enti wose enam Onyankopon ase Onyankopon yi ni do a wodo ye no ye den e kire ye
ebra me no mi yeni yeda so ye enebonyefo Kristo ye den ebi wu ma ye me nua ya ntua bibi nye den emfiri sa asem wi mu ene den se me de me kra me de me nkwa ebeto ede ama obi den se o papa a wo de ne nkwa ede ne kra be den ebeto ede ama wo sana den se wo yiri ukunu oba ede ne kra beto ha den ede ama wo nanso yewura Yesu Kristo enam wodosono ko a wonya maame no umie ne yenti ena wode ne kra be dem ebeto wo maame ede beto wo so ema wo sede be ya ubenya enkwagye sede be ya odo ni ayonkofa na eda nipa ene wo nyankopɔ entamu no sa odo no ni ayonkofa no besen aye dem asena babiem eniti Yesu nyankopɔ esoma Yesu Kristo ma ne ye dem eba asase we so ebewu de maame no umie no yem bone ni yamumu wi ayeye ne wasase wesu nyina mu no papa no ampa aba ohun se woni ne boye wodi na japade bia ye den adua ye mu a wonhwe emasa japade ne ye den ensei wodi ade bia esombo adidua nipa mu enti saa de na esombo no aye wonyame honhom wonyame kra wonyame nkwa na wodi wura me no mie no ye mu no won tena se ema obonofo ne ye den ensei no enti saa bia obefa kwan bi so adi nipa asian barenche biem obefa kwan bi so na odone ayonkofa eda wani nipa ntemu a first no a ebreki ye no wode saa odone ayonkofa no bese na yeden aba true moja bi so first nam ponchi ni mrekire moja na ekasa manipa na wenyankopon hu se saa mrekire moja na enye enough emfa manipa emponchi moja ni nantwi moja ensombo se nipa benjia faso ebenya nkwagye into one doba a wo no ne baba akopa a wo so nani dia wono no boss so ne asase dia tumi ekitaro no wo de sa papa we ebeye mpatade e de maame ne omie no die bentia enam ne honhom a wo de dua me ne omie no ye munti ene papa we ebehunu sa amane no ye misa ye ho se enti sa owuo na papa we ebewu ma ye no enso abanfaso e de amaye nana ye topic ne say obonsam ehunu eniema pa onyankopon de adua wo mu enti wono so ye den pesa agapade no ye wo precious thing bi onyankopon de adua nipa mu a bonsam ani sasa ade no bonsam ani sa eniema pa onyankopon de adua nipa mu esan said na obonofo no ana Lucifer wono onyankopon na ti onyame ahenie mu ho enti wonnim niema pa ene hye ye pa onyankopon ahye e de ato ahenie no mu eniti emra wo ye se woni nyankopon be ye pe na wonyame bu fu no to ne ba asase we so no wono so bo na adwene mu po se ene ye sa de wo ma wo de sane biara enye den enko ahenie ni mu enti bonsam ehia wo kra uso na ema wo ye nipa ema ye de frɛ wo se wo ye nipa no saa ade no na bonsam ni ye den eso enti bonsam enfa wo se wo be hwiri wiase mu ne emanyina because of one soul wunti obonofo ne betimi adiwati 30 years enam wahyease enti enam bonsam jema odo bokonti bonsam betimi amonita so many years wose emira yeda so ye ne bonyefo no Kristo ye den ebiwu mayen se wo we betimi aba emfaso e de ama me no bienu a se betimi anya mfaso afiri Kristo wo no mu a kise me no bienu ye sakira ya adwen kisa minum ye yesuro nyame ne yebu nyame ne de onyankopon asam ye den eye adwuma ente saa owuo na minum ye ne ye ka ho asem no eso ammanfa so e de amfa ma minum ye no ye mi sai ho se sai na wogidi ni obo wabrabo minu ya be ma wutie me sai na wabrabo esitie babo si ye kari yanim e kire nyame so mpa nanso yakoma de atwe firi onyame asem ho yesesie ye ho a ye hu sa gidifo ni ye transfer ndamu na nyame asem ba hu se obia be den ebekọ heaven na ye misa ye hu se ye porko fia abrabo ben na ye danadi esu ben ene ye danadi enam suba boni nti no ena bonofo na afasa akwan ne so ayden agye ade a ye precious ogunya popon dia nipa mu no e bonofo na agye na ne nsa de nipa bebire ye kra eso Dibentia ya munyame ansuro nyame yamfa yanima nyankopon anima asema nyeden anya hwe enti na obonofo no ensada many souls so akra bebre na obonofo no nsaye dem eda wo so onyame de nyama pa bi asie nipa yimu onyame acheyen achede papa bi wase emfiti ase na asam ne yeden na asam ne wo ho na asam ne onyankopon na yeden na wo ho na asam ne be ye honam na betena me no mie no yemu onyame asam atiemu
nanso enam se bone nti ye di far ye so nti no ene bone fo na nya impact e wa ya brabo mu a wo se me no mie ne yenda ache da bia onyankopon asiesie di ato nipa ho no ene bone fo na fa saa kwan so ye dem age nipa bebre me no mie ne ye hyebere ye nsesa wa tisa ye hyebere ye position akaye wo no ahini mu no ene bebre ahwere omode. Amen. Ye kwa Matthew chapter 13 asempa no said ye Matthew atwere ma ye ntire dumiensa imu aduanan. Matthew chapter 13 verse number 44 yentie onyankopon asem osoro ahini ne te se agapade bi a wode asie afuo mu eno na onipa bi kohunu na wakata aso na eho anigye nti kokoton de a owo nyina de to afuo no mesisu biem osoro ahini ne te se agapade bi a wode asie afuo mu na onipa bi kohunu na wakata aso na eho anigye nti okoton de a owo nyina de koto afuo no. Amen. Sei ena onyankopon de osoro ahini ne ye de wode atoto wase etise obi agapade bi a wode akosie na afuo mu na onipa bi etwam na wokohunu saa agapade no emuduro se de agapade no esi sombo se de agapade be si aboa woni na busua ne mma enite mera wo hunu saa agapade no wa afuo mu no wan dwene sa obehwere agapade bi ekita no enti wokoto dia wo nyina e de koto saa afuo no die bentia wo hunu ade sununku bi wa afuo no mu a wonya saa ade na ebeden ebeboa na brabo wo hunu agapade kese bi wa afuo no mu a ohun sa woton dia wo nyina na wo hwere saa ne ma ni nyina na wonya saa ade ba akopɛ na ebetinya boa no e wona setena mu na wone ne ma ne yire ehia wo mu da biara da enti wo de anigye den ekoton de wo nyina ekoto afuo no yemisa ye ho sei ena onyankopon de osoro ahindie na ayedem atoto ya brabo ho ti se wo hunu gold ana gold wo fie na wo maame na wo papa na wo na afro se akora we die wo ye ni papa ene maame mfa agapade we nye den enhye ne sa hwe anigye bia wo ye den wunya ye soma se fa hakora mbo na udi mirika na be den ebeko die bentia wo hu se agapade we eyade a esom wo wunya abrabo besa enti ka sei na se agidifo ye nigye ewo Kristo ahini enu mu sei ena se sanke ye die nigye eden ekonyankopon fie sei na se sanke ye die nigye egi wo nyankopon asem nanso ena wiase mu niema eden ewia me no mie no ena wiase mu niema atomi no mie no ye nkwagye ena wiase mu niema ntinipa mu nyame emferi nyame nipa ensuro nyame nipa enhu se bebia wo nyankopon asiesie dia maye no eyade a esombo maye enti ye dia brabo to chacha ye boya brabo se dia ye pebiara nipa nsuro nyame nipa mferi nyame biem ene nipa ekum ni nua wonwene ho nipa ono a wawo ne ba wa man 2 months otimi koto no twene nipa emu nyame nipa nsuro nyame abode nipa nim kwanya ofa so nyankopon ebo no enti nipa sei nyame agapade a onwene ho oso osoro ahini no etise agapade bia esombo a obi dia iden akosie wo na afom na mira nipa na etwam no wo hun se ade we esombo menya ade we ya mene me ma ya setena mu no mene me ma ye nya sa agapade we ya ye nkuru me die no ye hyebra iden asesa se minum ye ni ye nim ne pa onyankopon asiesie no ahini mu a nka ye ma obi mfa ne nkomo basabasa bi nyeden antwie mfiri ahini mu yemma atron kire bi nyeden antwie mfiri sa ahini mu. Matthew chapter 4 verse number 4 to 8. Matthew chapter 4 verse 4 and 8. Ye had ye bi emra Yesu Kristo ye den eba wiase no Bible so ye 40 days 49 prayers na emra wodi akwankyene no eba wie no obonofo no ye den ekoso no hwe obonofo no ehun se wo kan a wo se what the kind of bo kwadada se woni onyankopon ba bo yi pa no saa na wodi ne ye den ekogina asori fie ekire ne wiase ahin nyina o kire sedi atumi esitie menum ye ni tumi nti se ye kum obi a ye nsuro wiase mo japade nti se ye kum ye yiri pa ye nyede ye nsuro enti wo se obonofo ne di nyanko Yesu Kristo wono a wo ye onyankopon ba no wodi ne ko gina asonda tentene bi so ekire sedi wiase afefe esitie sedi wiase tumi esitie die bentia because of a soul, because of minimum yen quadrienti, or bonfon who say, so or she say Japadia na no Yesu Christo. So
hwere wiase pade nyina wodi Kristo so kunima wa capture wiase nyina enti dwene hun say wo so saa na obonofo so ye den edi wachi wo betimi anya wiase musika nyina la obonofo betimi di wiase musika nyina de ahya wonsa wo betimi di wiase sika nyina wiase agapade wiase tomi nyina e de amount because of your soul, because of your salvation. Enti so obonofo na be of you so on dwene ho die bentia wo hunu niema pa bi a onyankopon asie wo mu waso ko kire Yesu Kristo wiase niema nyina die bentia because of a soul, because of niema pa bi a onyankopon ade asie wo mu enti wansuro fe obonsam wansuro fe obehwere sa wiase mu niema nyina na mom ne target ne se obedi Yesu Kristo so. Obonsam target ne se wo obedi wo so. Obonsam target ne se wo ma wo nko ba bi a onyankopon asiesie di ama ne ma no. Enti no eno bo hu se ababa bi wo ho no wasi so na brabo efe ne ho ofe onyankopon asiesie no. Nanso na obonofo na anhunu agapade bi ene ahyensode bi a onyame de ato sa ababa ne so. Sa ababa na abaya na wasi so no. Enna manimonyam bi a onyankopon de ama no obonofo na anhu. Enti nipa bebre ema bebre aton omuso e de ama adwaman ena mrantie bebre aton omuso e de ama adwaman abrantie siso oni se ne ho ofe ema peme hu ye wo hu se obonfo ahunu nyema pa bi a wonyame de asie wo mu eni ti no onfa ho se wo be ma billions of ema be ba wa kwan mu na mo be se wo destiny o ma be se wo hyebere minu ya ba wutie me man dwen say emma mema ena yeden epew mama ni ma utim say wo ho na yeden efe mama ni ma utim say me de me pia bonte a emma mema di machi mama ni ma utim say na mo dwene ho na hunu ho say eye ade a obonofo na yeden ehunu wo mu a wodi wachi obonofo na hunu ba bi a wonyankopon de wo hyebere ayeden akosi enti obonofo na empese wo beduru sa position no. Anything ena wadi mema asum mema wadi asikafo asum eba wo nchen sebe ya obeyi wafiri ahenie no mu menum ye no ye bedi adanse ye de abrabo ato chacha ye de abrabo ayensanom emasem ene akohwisem wo ka wo bi me ka wo bi nanso adombi ena aso menum ye no ye nso a ene ye di Kristo hu adanse menu aba wo da so to odwama momu menu aba ma wo da so to nsa no mu ye misa ye ho se enti ye be siden ye be koso atena ye mboni mu a enti ye nkoso entera ye boni mu a na se wu mu a ye wo ba bi ye de eko onyame de ade bi asie menum ye no ye mu obosam ani die echi onyankopon asiesie kuro fefe bi e de ato odesani eho se menum ye no ye boya brabo ye ne nante Kristo asam so a sa place wo e na wode ye enko na enam sa obonofo na dikan atena wo pen na wonim se de kuro no efe se de kuro no emudwo sitie se de kuro no emu ani je sitie eniti na wo ba asaso we so okutia menum ye no eniti na wode wiase agapade ye dem ewia wo eniti na wode wiase mu niema eto eniti na wode wiase tumi e de to ni pakra ene tumi nti nipa munyame ene tumi nti nipa mferi nyame ene tumi ni wiase hunya de nti se mi kume yire mi kume ma e de akogye sikaduru a menwene wo menfere enam tumi de nti ena ne sikaduru adoso enam tumi de nti ena ne bone ayeden adoso mini aba wutie me mini aba ma wutie me moma ye hunu se onyankopon edoyen sawo obaba akwa wawo no omamie no wawo no na ye kasa fa ba ko ba afode na Ghana man ye nya ye fa ahodie Ghana man ye ho entoyen aho kire mabiem esu mabiem yade mabiem a menye sure se wo de oba ebebo sa afode no nanso se papa we die wan kame ne ba no eye menum ye ni enti se be ya menum ye ni be nya nkwaje enti ena papa we bi hu amane bibisa wo se ena wo si bo wabrabo efa sen na usi tutu anamo efa unyame so musi ati sen unyame so mabrabo sen na esitie woni unyankopon entem no ayonkofa ben ene da woni unyankopon entem sen na nipa esi hu no na sen na unyankopon ehu no se menu mi no ene yebetie unyame anim asem ne yebu unyankopon anim asem ne ya nante wona asem a babi a unyankopon asiesie e de amaye no menu mi no eho ena yebekọ woso osura hini no ete se agapade bi a obi di kosie na afum na woni pa bi twam no hunu agapade ni mu duro enti wode ani gye
tio waso we de ani gye ekoton de wo nyina ekoto saa de no yen hwa de bi yen sua bibi nye den emfiria waso wokoton de wo nyina ede ben manfo wadwento agapade ne dan bi na wasi a wokoton ye na mom de wokoton ye nyina ye bone a na wo ye de na wotim abrabo bone a na wo enti wo gya saa ne mani nyina mu ekoto saa agapade no enti se minum ye ne bone a minum ye ne yetim aye agapade ekitiem bone a minum ye ne yenamu aye agapade ekitayem se minum ye ne yetie onyame anim asem na ye begyamu ato a afa wasi agapade na esombo no onyame de bedom ye ene wo soro ahenie no obone aye agapade adwamaya minum ye ne yetim no aye agapade ye ntimi enye de enja nto ho abufu aminum ye ne yetim no aye agapade aminum ye yentimi nyerem enja nto ho apreapre ne ani bra ewo asofofo mu ewo akrisofo mu yentimi enja nto ho aye agapade ene Yesu Kristo to minum ye no fo se ye be hu no osoro ahye ne se ye muduro esitie how precious adene ye den etia afa ye begya abufu no ato ye begya ani bra na ye den ato ye begya akaye ene apreapre no ye begya ato sɛdeɛ wosikani ne hunu Yesu Kristo wɔso owura menye den na menya dan kwa wɔse wukai Moses mra no wɔso wadi amifiri me mofrase ena madi so Yesu Kristo hu wɔse ampa ɛyɛ no kore ene aka wade ba akopɛ koton ne wuwo nyina na bedi machi na wɔse mra wosikani ne tiye no nanim wote bia yɛ den esesa yɛ de bentia wafa mfie bebre so ena anya na ho wodi mfie bebre ena abo na brabo na wo sia wo da krope na wa ka kire ne se won koton de wo nyina ma hiafo no bedi wachi enye possible enti nanim ye den esesaaye sister watena boni ni mu ache wo dobone esire wo nyankopon asem enti se nyame asem ba wo nche na e ka kire se sakira wadwen na wanim aye den asesa wanim aye se sikani no wo se sikani na nim tebia aye den esesaaye de bentia wodi so many years and anya sa agapade no enti so watena bodi ni wache ensantwa wo photo yehunu wa obani yehunu wa so abema ni sa na wo bo wabrabo ene Yesu Kristo se wagapade ba akono agwaka no koton abrabo na utimu a wuntimi enja nto no ene Yesu Kristo etu ofu se jansa agapade no muto bone na aye wo suban a wutimi jato 1 month wutimi jato 1 week na wasen akowachi akofa ene Yesu Kristo ebo won kaye woso wo bonefo no wo huru anyema pa bi a onyankopon ade asie wo mu na nisa saade no wo hwehwe saa ade no na emum bone na bonefo no bitimi afa so ade age saa nkwaje no afiri nsem hunu wo se wonyame di na japade bi asie wo mu saa japade no ene na ma wo ye nipa ene na ma yetimi di bodi e de frɛ wo ene na wo kra nipa bia we die onyankopon emu na ten na emom God will judge our soul dia minum ye ne de nkra ebeye dia de nipa bia we de beye no ene na onyankopon betina so abu minum ye ne kra aten mama obi na dawo sade wonko a oba asase we so no sade o ma me wo wonko a oba ye ana wutu kwa wonko a oba ye no sana atemu ne ye den etie ebire bi ba wonko a na obekọ emire bi ba me nko na mekọ ebire bi ba sade wo temenka wo Facebook ana sa wo temenka wo bibia no wunhunu bibiem na yemisa ya ho se to ana etome a ahomboa ben na minum ye ni aye minu ba hunu ho se osombo ewo nyankopon anim onyankopon ehiawo ewo na henie no mu nyankopon asiesie ba bi papa e de ato ho e de ama o minu ba bi ma wotie me wonsam empese okosa abia ho eniti na ne odi wachi eniti na ne odi sika ato eniti na ne odi wiase agapade yerem ewia o se ne wo be firi wakoma mu na wase aba wo senses na waka kire nyankopon se awurade hunu me mabo na fa me bo ne cheme ya onyankopon be eden ebejo ye ko Jeremiah chapter 29 verse 11 Jeremiah 29 verse 11 wase medie nim adwenkura me ye de me dwen wo mo ho na nya bone adwen se me mamo awieye pa minu ya ba situation ni ohaw ni circumstances ya wo fam nyina no Bible say woni madwenko a wo ye de wo dwen wo ho na mom nya bone adwen onyankopon so wo ma me no wie ni awieye pa
Entina was started on you know so what started abrabon was yaudiemo, what started abrabon was sumu, a womu, a yaudiemo. Now so we ain't no final destiny. We ain't no final destination. When you imagine kura wa oje se wo ayepa yase eya se nipa ya wiye ya wiye eya ya wiye ense na wase efa ye misa hu se wo wiye elesen ye o ni bi ho me no ye de ho to ne so na ye ni tu anamo ne ye ne nante a wase ya wiye ye be dem ebe ye fe mumma ye ndwen ya wiye ye ena sinesi story anopa no de ebesi anwumire na ye nim enti se ye be dwen ya wiye ye ho a ebe boa yen ama ye tutu ya na mo yie ebe boa yen ama ya nante onyame asemu ebe boa yen ama ye suro nyame ne ye bu Nyankopon ani mu asem wose minim adwenko a me ye den me dwen mo ho se me mamu awie pa wose enye boni adwen e na me dwen mo ho Nyankopon a moni pase nipa mefa o hawmu nyame a moni pase nipa mefa ateti mu na ye obonofo na wonhunu minum ye ne ye ndaache wonhunu minum ye ye wie ye enti na wode o haw ato minum ye ne ye nso se de be ya wode wiase ne ma be den ebe dwia wo se wonhunu wo daache a sakunanse ne aso kina ebo wo abemu no enam se wonim wo wie ye enti no wo masa hade ne ye den embu abam wo boda se wo ne ayiaw wo nam ahokyire mu esu ne ayere ho na ahye wo ma umfa wani nyedem ento so na emum odi wani be dem ebeto wo daache so wa wieye nipa wa hyase ehia wa wieye enehia Paul se okon no mako America no so matu gidie no so ma yede makuram diaka wo hwehwa ne se obetwene mu na wadu botaye no ho botaye no ye Kristo ahini no say ena wo dwene wo Nyankopon asem ho say ena wo si bu wo Nyankopon ahini no ye ka wo se wate abre enti wo de bo wabra bo sa na wo de da wo be wu no da wo be ka wo nsa agu bo no eho ena wo be hu se wa ye mistake eho ena wo be hu se wa say wabra bo eho ena wo be hu se nka mitie nyame asem a enka nya me daati ni ka wo be ka tire se wakọ heaven da ye nko ye wo de try anadwia na fa wo maso ko na wo de wu ba akopẹ kakira bi na hwade se wohuru sa wo no na wo ba bia wo Nyankopon edi nipa ekwa brebone edi nipa ekwa obebo wa brabo yi obebo wa brabo yi na obenante wo Nyankopon asem so nipa nsuro nyame biem na nka wo ba wa wo no bosome nkono wanyinsa no bosome nkono enka wo besi dan akoyi na atogu nipa nsuro nyame biem ene nipa edi bone a won kai won nsuro nyame won feri nyame biem ene bone eni ho ene amumuyo ena nipa eye bone ntraso akora 6 months akora 1 year ubonse papa panyini 40 years papa na woni akora we ya eden akoda sana wabrabo esitie wase abofra Samuel enyini wo nyansam nana nipa edoro na wo ye ewo nipa anim na wo san ye ewo Nyankopon anim nipa nemu ye hu sa wo ye good na so ye ta ye wo say woni wo Nyankopon tem ayonkofa ben ena da ho woni wo Nyankopon tem sei na wo Nyankopon si hu no sei na wo Nyankopon si hu no fa nipa wonu say wo ye good wo ye Kristo ni na so bi sa wo say de wa akoma nemu ni de wa adwene mu adwene a wo dwen no esi wo nyame ani masam so ana ejira wo Nyankopon ani masam so ana enne wo nyame etuafo wo say obonofo na hunu niema pa wo Nyankopon de sie mu eniti obonofo na fa wo say wo be send millions of euros e de ato wo kra enti se ne abeba wo na mo na obi atoka e de amawa mama wani ngi se wonya ka wo hu ofenti no hunu wo say adepa bia wo Nyankopon de sie wo mu no eno na bonofo na hunu enti won fa wo say oboboka e de ato uso o Nyankopon enhyiraye na wo moaye na wonti ya adwene mu na yente ne nsamase ne nante wo na asemu amen. Yet also Isaiah chapter 43 verse 4. Isaiah chapter 43 verse number 4. Odifo Isaiah ngoma 3 aduanan miensa imu enan no. O say wo sombo manim wanim abanyam na me na me madowo nti me di nipa besi wo anamu na me de oman bi asi wo kra anamu. Praise God. Yesu Kristo ana wo Nyankopon anim asem nie wasem na maye den madowo
enti me di nipa besi wo kra anamu me di nipa ekra besi nipa anamu de bentia wo se ebra me no ye ye bɔne no Kristo ebewu maye said ye ka Romans chapter 5 verse 8 no enti Kristo say menum ye no bɔne a na owu anaka menum ye namu no owu anaka efata menum ye no Kristo ebesi ya namu ewu ma menum ye no naka ye condemn naka ye ni kese ye ni chefa ewa ahini no mo nanso Kristo ebegyina menum ye ni ya namu ya naka ye nam sa owu no no Kristo ebesi ya namu ye de ewu ma ye afi wase wode yenkra ebesesa ye man omaya menumie no ayetimu a na ka ye bonsam gemu no ene Kristo asesa sa oman na yeden amayem whereby say menumie ne beji Kristo ayeden adi se menumie ne yeji Kristo ani masem di a wase na aman asi menumie no yakra anamu babia na ka nipa so yewu anka ye kɔ wase yanka ye kɔ bonsam gemu na ka ye kɔ no wase wade amai asi yakra anamu wade wasura hinie no asura hinie no asi menumie no yakra emu anamu babia na ka obonofo no Nyankopɔn asiesie ma bonsam ne nkrofo no Nyankopɔn ayeden esi menumie no yanamu wade na hinie no wade sura hinie no ade asi menumie no yanamu se ye boya brabo ye ne ye toto yanamo ye a babia wo Nyankopɔn ete no eho na menumie no eye ye chefa amen ye ko eye Jeremiah chapter 1 verse 5 odifo Jeremiah chapter 1 Jeremiah ngoma no tire ba kon yimu verse 5 Jeremiah 1:5 Jeremiah 1:5 wase na wunya infiri adinfiri awotwan mu no na mete wo ho misiu odifo mema amanaman amen wase emra yenwo no na awurade se wote Jeremia eho ene ugina ho ma Jeremia wo so emra wo yebo jato da wo na yem na yenwo ma asase we so na even po o ma me emplane ya na o papa emplane se obe ware o ma me no na wo Nyankopɔn se wate wo ho wadi wasi wo se odifo wadi wasi wo se wo ye ohene wadi wasi wo se wo ye ohema e wo na henie no mu Kristo di moja no ate nipa biala wo ye moja nipa e kabo mu e wo do ba asase we so no Kristo di ni moja na ye den ate wo ho wate wo ho di wo ma nnwuma pa wate wo ho di wo ma na henie no na emom diaka e wo nipa wo ho ne se wo be fa asam no na wo di asam na ye den aye adwuma o se emena wo ye moja toa na wo da wo na yem na ye nwo no na wo Jeremia na me asafra na minim wo sana wo so minia ba wutie mi minia be ma wutie mi Onyankopɔn se wo so emra na wo da wo na yem no na wo nim wo saa bre na wo prepare moja bi e ma moja no be hwie gu ma wo moja no be hwie gu ma yem na wo di moja no ye den ete ho ma anwuma pa afei aden e na wo de wabrabo e to chacha afei aden e na wo se wabrabo afei aden e na wo ni aboneyefo e na edi agoro ene wonyame etu minua ba bi fo ene wonyame kasa kire minua ba bi wonyame kasa kire minua ba ma bi se Onyankopɔn se wate wo ho amanyuma pa wonyame frɛ eda wo so wonyame frɛ eda wo so abrabɔ bɛn e na wo bɔ abrabɔ bɛn e na wo bɔ sen e na nipa ehu wo na sen e na Onyankopɔn so den ehu no Bible se motemeni a mamum primu makoma ene Onyankopɔn asem etu minum yefo kasa kire minum yi no se emra na asem egusu a ben man pinimu akoma sa asem na eya wo chefa ebaba wa so asem no mu na nante wa asem no mu na eno ene beboa wo eno ene beboa wo na wabɔ kwan e de ato wo kana eho amen Isaiah chapter 40 verse 10 odifo Isaiah matire aduanan ba ko yi mudu no Isaiah chapter 40 verse 10 intie Onyankopɔn asɛm wɔsɛ insuro na me no ne bo ho emma wakoma ntu na me ne Onyankopɔn me hyawden nso meboa wo nso me de me tere ne nifa mekura wo mu amen Onyankopɔn etumi ne ubie no fo enam eniema pa obonefo no ahunu ewo wo mu enam ba bi kurokunkun a Onyankopɔn asiesie dia ma nipa eninti a obonefo no edi wo so achi obonefo no edi wachi wama abrabɔ no ayɛ den de ama wo ama nipa nyina ayi wama
wama wadɔfo nyina ayi wama no onyankopɔn si mansuro ɔhaw a wokɔ mu mansuro awade a yɛbisi basa mansuro adwuma asɛe mansuro sikasɛm a yɛbisi basa mansuro awo a wonwoyɛ mansuro deɛ nipa yɛ den ɛkafa wo ho wɔsi nsuro na me ne wo na yɛ den ɛwɔ hɔ ɛma wakoma nyɛ den entu na me ne wo Nyankopɔn wɔsi mɛboa wo na me de me tere ni fa me den mɛkura wo mu saa onyame tere ni fa wɔde kura Moses mu ne tere ni fa wɔde kita Joshua mu no ne tere ni fa wɔde kita Gideon mu no wɔsi wɔde saa tere ni fa be den ɛbɛkura mu ɛbra wayɛ brɛ ɛbra abɔyɛ wodi wati ɛbra asetena ne nyɛ den enkoye ɛbra nipa nyina yi wɔ ma ɛmra wadɔfo nyina apo no wɔsi wɔde ne tere ni fa be den ɛbɛkura mu abrabon ɛden sister ɛnyɛma bi nkoye brother nanso mansuro onyankopɔn so wɔka wo ho ɛmra David ekodi Goliath so nkonim na ka onim sɛ wiase nipa nyina ni bagye ne ho na ka ne yere Saul mpo ani bagye ne ho no afei ɔbɛyɛ ɔtamfo de ma Saul na ɛmra Saul pɛ na kunu no nyankopɔn esiesie David na edurumra bia na atamfo ɛbɛn no Bible sɛ na amra bi da hɔ na David yɛ de na kɔwura mu na wonyame de ntentan yɛ de ɛkɔfa no wonyame kora David esie yɛ mini aba wutie mi abrabon ɛden ɛnyɛma nkoye wadwen sɛ waka akyi wadwen sɛ nipa nyina yi wa ma onyankopɔn enyi wo maaye wasiesie wo de wayɛ den ɛma nnwuma pa ɛsɛ sɛ nipa bi firi wabrabɔ mu ɛsɛ sɛ nipa bi yɛ den ɛpo wo deɛ wayɛ ɔmo wo deɛ waka akyerɛ ɔmo na ɔmo gya wo life ɔmo awo da onyankopɔn ase saa bere no mu no ɛno na onyankopɔn bɛfa so ayɛ den ahyɛ w'anim onyam enti deɛ wokɔ mu bia deɛ wofa mu bia deɛ nipa ɛkafa wo bia no hono hu sɛ onyankopɔn da so yɛ den ekura wo mu onyankopɔn da so yɛ den edi w'akyi mamma abraba wo fam mamma nneɛma bi a wokɔ mu ɛnyɛ den embu aba mu amen yɛkɔ Isaiah chapter 40 verse 10 41 verse 10 Isaiah chapter 41 verse 10 yɛkɔ ɛyɛ Ephesians chapter 2 verse 10 Ephesians chapter 2 verse number 10 Paul nwoma a wɔtwerɛ kɔma Efesofoɔ etire mienu ne yi mu du no mama yɛntie onyankopɔn asɛm Ephesians chapter 2 verse number 10 Ephesians chapter 2 verse number 10 wɔ sɛ na yɛyɛ nadeɛ a wɔyɔɔyɛ wɔbɔ yɛn Kristo Yesu mu ma enyuma pa a onyankopɔn asiesie ato hɔ sɛ yɛn nante mu Ephesians chapter 2 verse number 10 wɔ sɛ yɛyɛ nadeɛ a wɔyɔɔyɛ na wɔbɔ yɛn ma enyuma pa ɔbɔ yɛn ma enyuma ɔbɔ yɛn ma Kristo Yesu mu enyuma pa a onyankopɔn asiesie ato hɔ ama yɛn sɛ yɛn nante mu no amen yɛbɛsa na ato aso ɛwɔ Genesis chapter 1 verse number 27-28 na yɛhunu sɛdeɛ onyankopɔn ɛbɔ nipa na osiesie yɛn wɔsɛ verse number 27-8 or 28 wɔsɛ na onyankopɔn bɔ nipa wɔ ne suban so onyankopɔn suban so na wɔbɔ no obarima ne ɔbaa na wɔbɔ wɔn na onyankopɔn hyira wɔn na onyankopɔn ka kyerɛ wɔn sɛ monwo na monnɔ na monye asase so ma na monhyɛ so na muni apumu mpata ne ewiem nnoma ne mmoa a wɔkeka ho wɔn ho asase so nyina so amen wei ena onyankopɔn adi bo nipa enhyira wei ena onyankopɔn adi ma nipa na enam saa tumidie na nipa edi ne wɔ wiase nyina so no ɛyɛ ɔbɔnefo no ya esan sɛ hɔ ena na ɛyɛ ni position na wɔyɛ de no wɔte ɛnti ɔbɔnefo no si na koma mu sɛ wɔn ma nipa ɛnyɛ den enni saa enhyira wei nyina ɛnti wɔ baayɛ ɛbɛdada nipa ɛyi nipa position efiri hɔ baabi a nipa nyankopɔn bɔɔ yɛn ɛde yɛsi saa tenabea pa no bɔnefo no yɛ den ɛbɛyi yɛn firi hɔ mo yɛhwɛ na ada asɛm bi a ɔbɛde bɛdada onipa ɛmena a ɔbaayɛ no wɔbɛbisa ɔbaa no sɛ motumi sɛ modi saa nnuaba wei nyinaa wɔso onyankopɔn de ha nyinaa ɛde akyɛ yɛn na mmom adeɛ wei ɛna wɔsɛ ma yɛn fa yɛn sanka bonsam ka kyerɛ sɛ ɛnyɛ nokorɛ na mmom ɛyɛ naadaa bi na onyankopɔn daadaa mo daa mo bɛdi bi no mo bɛyɛ sɛ nyankopɔn mo ani bɛyɛ den ɛbɛbue ɛnam tumidie nti ɔbonsam nim sɛ nipa
pray to medie nipa ahwe ni monyam nipa pe position enti wo fa sa na da kwa no so ebeyi nipa ye position ye den afiri ho enti ka nipa wo nyame di tumi nyina ebiama wo di wiase yin nyina emoadoma nyina ya hye wo nsa nka ade ba akopɛ wo ye ne den nanso na nipa pese wo ye se nyankopɔn na nipa pese wo di ne ho so na nipa pese wo nya ne ho enti wo di bonsam na de na chi ekoti aduaba ni bi sa aduaba na ene bɔne onyame di wiase mu nyema nyina e de akyɛw hwɛ nkwa a ewo wo mu hwɛ mframa a wo home hwɛ mogya e di afirisane ewo wo mu sisa wutimi kɔ wutimi ba adan na wo ma we ensomobo na wo ma wiase agapade ewia wo wo ma wiase awunyade ewia wo bɔ nkwagye ho ban nkwagye ne yade a esombo eni ti na Kristo de ne kra ebesi same no wiye ne yenkra owuwa na ka da me no wiye ne yenso a ka ye ko wu a ye nguda ye be da gyamu afebo Yesu Kristo hu se ho anya ni position enti wo de ne kra ebesi me no wiye ne ye kra anamu se de be ya me no wiye ne yeso ebe nya nkwagye nanso mo ye hwɛ se de ye bɔ ya brabo mo ye hwɛ se de ye tutu ya namo minu aba utie me onyankopɔn ede yen asi ho ede amanyuma pa ye hu no se o sa nyama pa ewo ye mu eninti ena ne odi yachi eninti ena ne wodi wiase japade ye den ewia ye menum ye ni se betime di bonsam so a momma nyankopɔn asem entena wo ye mu yemma asem no enya ya brabo yemma asem no entena ye mu ne yeso ye entena onyankopɔn mu na se ye tena onyankopɔn mu a afi onyame bambo den ebeto menum ye ni yenso minya ba nyame doyen minya be ma nyame doyen sen na ye boy abrabo sen na ye tu ya na mo sen ena ye de nipadua ede ye wose mu nim se mu nipadua wo nyankopon asonde wo nyame honhom timu mu na se obi sen nipadua na me sefrade sen na me so me dem me se mo minya ye ntimi gina wo nyame abufu ano eni ntimi me ye tutu ya na mo yi mo ya brabo ye ye hunu se ene eni wo na wo de kina awoawoa ho se na wo ko situation bi mu a na se obonu fo na fa kwan bi so abeyi wa firimu a hunu hu se sa situation na wo ko mu no eno ena na nka ye wo nkunimdie ene wo fa easy way enya wo ho wo fa easy way e de enya wo ho na emo hunu hu se waton so e de amabonsam waton so e de amabonsam wa wu register wo ho e wo bonsam gyamu sister ma wani mra wo ho enka achi ma wo brother wutie be wani mra wo enka achi ma wo hunu hu se onyame de nyama pa bi adua wo mu nyame asiesie ba bi pa bi e de ato ho e de amanipa uma ye mo ya brabo yi mo me nante onyankopon asem mu na onyame e be boa yen onyankopon be hyira yen e me na me de nyankopon asem e ba wi ba bi a wo bi a wutie me onyame asem aba wo nkyɛn wotibi e wo nyankopon fie wotibi wo Facebook wotibi wo radio station nyina bible se motemi ni a mamu mpiri makoma ye mra fam ye nipa ye yodotie ye nsahwe se de wo me fefefe na wo nua ba bi fefefe kina bi na wa ye dotie kina bi na wo peni position se de Psalm 37 ne ka no na wo hunu ni biem susuma wani nji wo wiase susuma wani nji wo wiase mu nyema ho susuma wani nji wo abrabo mu afefe die mo ma ye ni nye den yemfiri so na ye fa ye ho ento onyankopon so onyame mboa ye onyame nhyira ye na de obi biara ahwene bia no onyankopon enhye ya na mu fatu mu se bonsam anisa adepa onyankopon aye den asiesie adepa onyankopon ede adua wo mu kura onyankopon de wode ne nsa yere wan komandi wode ne nsa ye den asiesie dia ma me no mi no bonsam anisa sa ade no on pese me no mi ye be wura sa akuru no ejana onyankopon asiesie ama no o pese me no mi ye kɔ mama wo ho kwa me nua ba wotie me mampai bonye waduane mo onyame asem nya wunsu ben wonyame na onyankopon emben o mama wa asɔre kɔ enye batabasa tutu anamo si onyankopon kwagye mu na wonyame han ebeto wo so de wu famu de wu namu se de Jeremia 29 e ka se wonim adwen ko a wodwe me no mi ye ho no onyame betwe wo ho emra wada no onyame nsa ebeto wo so ebra nipa nyina yi wa ma no onyame bedi wachi onyame muwa ye nyina na won hye yende be bia ye mere be bia e den ma ye no
onyame nye yen boafo ena anwume nyame hyira yen sɛ yɛasɛ yen brɛ minim sɛ nyame mu no yen sɛ yen brɛ na emum yenya eniema bebree nyame hyira yen nyame boa na Yesu Kristo maaya next week obɛte menka nyame nka ye ho yɛbɔ mpae osoro ena anwumre so ma yɛda wase sɛ Awurade wabɛyɛ nhyira de ama wo ma wabɛyɛ nhyira de ama ahoteefo wabɛyɛ nhyira de ama watiefoɔ nyinaa Awurade yɛda wase yɛma wo so yɛhyɛ wo animonyam yɛgya atiefoɔ akoma ne wɔn adwen nyinaa de hyɛ wo nsa obi biara Awurade wɔkɔ problem mu wɔkɔ ahoyehia bi mu na Awurade wɔyɛ pawo Awurade wɔyɛ apo ne gidie yɛsoro sɛ Awurade kan ho na boa no na Awurade gyi ne fini ne ha wo mu Awurade dia wɔyɛ brɛ wo gidie mu Awurade yɛsoro sɛ tu ne gidie mu Awurade dum na boa yɛm na yɛnanto wɔ ase mu na Awurade wasɛm no ɛntena mu na wobɔ wɔ abɛn mu a Awurade yɛnya baabi atena na waka sɛ mo akwapa ne mfanapa mo di kakra a mede ma mu ho nɔkorɛ mo mmara ɛmɛtena me nkyɛn na mo kana emenya ahome wei na yɛserew ɛwɔ Yesu Kristo di mu igya na wɔtwe mo akɔnto nyinaa hyɛ wo nsa na wɔtwe mo dwumadie nyinaa hyɛ wo nsa yana mo firi ofidisumfoɔ mfidie nyinaa mu ɔhaw ne amane biara ɔbɔnefoɔ ne yɛato yɛnim yɛbɔ mpa yɛ gyina wo tumi so yɛtwam ɛwɔ Yesu di mu fa wo tumi ne wataban kata atiefoɔ nyinaa abrabɔ so hyɛ yɛn so yɛne yɛn busua yɛne yɛn nuanom yɛne yɛn fafoɔ akɔntofoɔ nyanka ne akorɔfoɔ nyinaa papa bɔ yɛn ho ban na dasa ne to yɛn a yɛbɛka sɛ Awurade wo ne yɛn adi nie animonyam ka wo din ɛwɔ Yesu Kristo di mu amen afei onyame nhyira yɛn nyinaa ma mu nyinaa bye bye